जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर आज मुझे केक बनाऊँगी आ बहुत बहुत एक्साइटेड अच्छे कारणटा एवं कहबी वीडियो लास्ट को कहबी तो स्किप करेंगे वीडियो को फुल देखिए। ये नहीं मु गोटे कटोरी हम मैदा तो गोटे कप नहीं पारे मेजरमेंट हिसाब से और से गोटे ही जो मापर नहीं से मापर ही तेल चीनी नापी पड़ी था तो मापर टिके गुपट सुपट हो गले आम केक भी खराब होता है। तो ये नहीं हाफ कप चीनी तो चीनी जब कम पसंद ताठू कम भी नहीं पारे। तो ये चीनी मैदा को छाणी ने छाणी सारापर ये बेकिंग पाउडर देली बेकिंग सोडा देदेली एंड सब को मिक्स करदेली। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडार क्वांटिटी बेकिंग पाउडर ये मुझे 1/2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा नहीं खाइबा सोडा जोड़ा आठी नहीं मु ऑरेंज एटा ऑरेंज केक बनाऊँगी। तो एबे कौन कि शीत दिन जो लाल लाल ऑरेंज आसे सेटा तो मिललानी एबे जो ऑरेंजटा आसुची मिलला और से ऑरेंजटा पूरा ऑरेंज कलर बढ़िया ही देखा जाए जोड़ा जानी एंड एबे एबे ये ऑरेंज सब आसुची। तो किंतु फ्लेवर यार बहुत ही भल मतलब से ऑरेंजटा आउ टिके अधिक फ्लेवर भल थाए ये भी भल अच्छी आउ टिके तार चोपाटा को ग्रेट करती हल्का टिके बेसी करें तार जूस ये बाहर कर देती जूसर भी आप ऑरेंज जूस बाहर करेंगे। तो गोटे केक रे मु 2टी ऑरेंज जूस यूज कर 2टा ही ऑरेंज नहीं देखिपे तो या जूस एमती बाहर करेंगे बढ़िया से। थरे मु ऑरेंज केक एबे शीत दिन विंटर बनई आ तार फ्लेवर एत बढ़िया थिला जे पुणी मते कहे समस्त आम घर लोक मैंने मो हजबैंड छुआने कहते थे बना बना किंतु तापर मु बनई नथली आज ही बनाऊँगी कारण आज मत नेबापी पड़ुछि कहली समस्ते कहले ऑरेंज केक नहीं जोटा बहुत ही भल थो। तो 2टा केक नहीं गोटे ऑरेंज फ्लेवर आ गोटे चॉकलेट तो ऑरेंज केकटा ये मुझे शेयर कर सब दे सारापर एबे देदेबा तेल तेल भी ये मुझे हाफ कप रु टिके कम तेल आ तेल को एमती टिके मिसईदेवा भल से तापर ये क्षीर देदेबा क्षीर रूम टेम्परेचर अच्छी तो बेसी गरम नहीं क्षीर मोर ठंडा भी बहुत नहीं कि बहुत गरम नहीं तो एमती मिक्स करदेबा आ पूरा जो आमर लम्स किसी रही ये भल से मिक्स करदे कर सारापर आम केक रे जो एसेंस वानिला एसेंस टिके पकईदेबा जो थे केक रो फ्लेवर बहुत बढ़िया आसी थाए भल से मिक्स करना भल से मिक्स कर देछि एठी देखंतु बहुत बढ़िया आउ जो आम ऑरेंज रो जो फ्लेवरटा आसुची कौन कहबी जो आप निजे बनइबे ना बहुत बढ़िया लगे। ये भल से मिक्स कर सारापर टिके मु डालचीनी पाउडर हल्का टिके पिंच डालचीनी पाउडर देछि डालचीनी पाउडर अल्प टिके पकेबे बेसी पकेबेनी ना हार्ड स्मेल हो तो मु अल्प टिके पकईली जी देखी भल से मिक्स करी आ हल्का टिके लुण पकईली जोटा बोधे स्किप हो जाइए कि जस्ट टिके पिंच ऑफ सॉल्ट पकईली एंड ये किसी ड्राई फ्रूट्स जहाँ को चीनी रो जो पाउडर मिक्स करी सहित गोड़े दूची आया पकई देची टूटी फ्रूटी सॉरी ड्राई फ्रूट्स कही आप चाहिए ड्राई फ्रूट्स भी पकई पारे कि टूटी फ्रूटी एमती पकई पारे आठी मु आमर जो केक टिन नहीं जाइए बटर पेपर नहीं जाइए तो एबे आमे केक को ये देदेबा ता बेटर को देदेबा केक तो एपर्यंत रेडी हैनी तो बेटर को ये देदेली आ भल से ध्यान रखिए ताको टैपिंग करेंगे ताकि एयर रही तो जेते थिला ताको एमती पोछी पोछा की दे दूची भल से दे सारा पर 5 ରୁ 6 थर ताको भल से टैपिंग करने केक री टिके टिके टिप्स जदि भूल करदेवे तो केक भल से फुली न थाए तो टेस्ट मध्य बिगड़ी जाए जिते भी केक करेंगे तो तार भाग माप निहाती मन रखिथे आमती टैपिंग तो निहाती करेंगे देखिपे 5-6 थर कर थाली उपर करी भल है पुणी तले करी लास्ट आउ टे टूटी फ्रूटी उपर देदेली भल देखा बोली बहुत भल लगी था भी देखिपे टूटी फ्रूटी ये मुझे बहुत यमी कलर आसी जाइए ओवन को भी एपटे मु 10 मिनिट पर्यंत प्री हिटेड करके रखी तो एबे बेक करवा केक आईटा होगापी मत 30 मिनिट लगी था 30 मिनिट टाइमर मु सेट करदेवी तो या देदेली आगे ओवन को निहाती प्री हिटेड करेंगे एबे टाइम सेट करदबा
मुझे 180 डिग्री रे ताको बेक करी आ टाइम ये सेट करुच्ची 30 मिनिट रे रखीदेवी। तो 30 मिनिट हेले ये केक आमर भल से फुली जीवो आ बहुत बढ़िया से बेक हो जीवो। एटीएम कार्ड सब कोड अछि तुम गला बेल को सब एटीएम कार्ड पैन कार्ड आधार कार्ड सब मन पड़े आगुआ खोजी पारनी बोधे जान अरे गला बेल ही दरकार पड़े ना आगो दरकार पड़तले आ जानी न हमें जीवु बोली आगुआ खोजलनी सब तो फोन पे सब किछि काम हो जाउछि आ सेमती कार्ड पड़े दरकार पड़े अरे तथापि माने कोठी दरकार पड़िबो कि क्रेडिट कार्ड कोठी बिल करियो पड़िबो आ भीतर नहीं खाली आ चुट्टी कलर करूनो करिया व्यस्त नहीं केबे अरे घर जाउछि ससुर घर जाउतले आगो कर दैथानी घर जाउछि जेबे करे चल ससुर घर को गले आगो करे ससुर घर चिन्ही पारबेनी लोक कहे बुढ़ाटा दे दिसंद रे झीलटा ये कौन बाहागर एत वर्ष पर कहे नहीं कि कौन करिया जुग से बड़ा है ना लोकों को मुंह को बंद करी हो किए कहला तुमको आमर घरे कई कहती नहीं तो भावज तो कह कहूँ देख वीडियो छाड़देवी जे केक ये आम फुलवा स्टार्ट हो गला आउ टिके अच्छे बाकी तार टेंकी बंद हो एपटे आउ गोटे बेटर मुझे से सेम प्रोसेस रे रेडी करी तो सेटा हो सारापर या आउ गोटे देदेली देखिपे ये भी बहुत बढ़िया फुली जाइए देखो तो एमती हे मोर ये केक अलरेडी केतेटा बनी सारा आपण मैंने कहते तो 4टा केक मुझे पैक कर सारे भितर आपण सहित कथा ही देखिपे आ सब केक गुड़ा बहुत बढ़िया कलर आसी बहुत बढ़िया फुली फैन तले भी कारण पैक करार अच्छे लेकिन जाऊँ केमी नवा ये आम भल पैक करती तेणु मुझे आगे खाईदे कष्ट कर बन खाईदे 6टा केक है तो आउ 2टा केक मोर चॉकलेट केक है से चॉकलेट केकटा देखी पारे सभी से ये हैप्पी बर्थडे कहूँ हैप्पी बर्थडे कहूँ आम जो केक काटू से भावला बाबा ए कैंचीटा धरिकी केक काटे आउ नहीं कि पापा कैंची धरिकी केक काटे हाँ हाँ दिया दिया ना सेटा प्रथम होता आ टेस्ट तो मु करिनी टेस्ट खराब हेले मते कहीं दोष दबनी हाँ कहूँ कहीं टाटा 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 ए से जीव जीव तुम्हें जाओ जल्दी कांदिब जीव जीव ओहो नम कर
आयुष्मान भव दीर्घायु भव सौभाग्यवान भव पपी पपी ओके टाटा आसी सेपटे कपड़े दे दियो नहेले सेपटे दे दियो कौन जो हेलमेट नहीं कि जाओ कहूची आउ कौन तुम एमती पड़ोथलो जा जा थैंक जा यू एबे जा हेलमेट नहीं कि जा हेलो सब से बुझी पारछि ମଇଳା ନିଜେ ତ ପକାଉଛୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବା ଖୁସିରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଖୁସିରେ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛି ବଡ଼ କଥା ହଁ ମାମା ଇଆଡ଼େ ବିଜି ରହିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି ଚାରିଟା ଅରେଞ୍ଜ କେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବନଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବେକ୍ ହେଇସାରିଛି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଘରର କିଚେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଦିନ ବେଳର ଖାଇବା ବି ସିମ୍ପଲ୍ କରିଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ତେଣୁ ମୋତେ କେକ୍ ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ବେଶୀ ଝଞ୍ଝଟ କଲିନି ଆଉ ଏମିତି ମିଶି ମିଶି ମୋର କିଚେନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ବେଡ଼ କମେଡ଼ି ଦେବିନି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ହୁଏ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସନ ମଧ୍ୟ ମାଜୁଛି ଆଉ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ କେକ୍ ବି ବେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି କେକ୍ଟା ବହୁତ ୟମି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ଆଜି କେକ୍ ଖାଲି ଘର ଯାକ ମହକୁଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ବନାଉଛି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ତ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତନ୍ଦୁରୀ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଛତୁ ପକୋଡ଼ାରେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବାର ନଥିଲା ତେଣୁ ଅଚାନକ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପନିର ପକୋଡ଼ା ତ ଆମେ ଯିବାର ବି ଅଛି ସେପଟେ ବି କାମ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ତେଣୁ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଲି ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଲି ତେଲକୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଲି ଆଉ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଛାଣିଦେବା ଆଉ ତ ଏଠି ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏପଟେ ପନିରକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ସେମ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ମଇଦା ଟିକେ ପନିରରେ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚଟଣି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ୟାକୁ ଆପଣ ଚିଲି ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏମିତି ପକୋଡ଼ା ଭଳିକା ବି ଖାଇପାରିବେ ଚଟଣି ସହିତ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ତ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କହିଲି ବାହାରୁ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କଲର୍ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇନି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଲେ ଏଇ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଯିବ ତ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍କୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ବି ଟିକେ ଇଏ କଲର୍ ଆସିଛି ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ଟା ହେଇନଥିଲା ପେକିଂ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତ ଇଏ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍କୁ ବି ପେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବସି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିପାରିନଥିଲି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରି ଏକାଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ବସିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ନା ଶୋଇକି ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ କରିକି କ'ଣ ଖାଇବା ଭାବିକି ଏଇଠି ଆମେ ମୁଢ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଇଏ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁକୁ ଚପ୍ କରୁଛନ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଗଟା କରିବେ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବନା ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ମୁଢ଼ି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ର କି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ର ମୁଢ଼ି ନିଅନ୍ତି ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛି କଟକ ସାଇଡ଼୍ର ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ର ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ମୁଢ଼ିକୁ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଆମ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସ୍ପେଶାଲି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ନିହାତି ମୁଢ଼ିଟା ନେଇଥିବେ ତ ଇଏ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଢ଼ି ବିଷୟରେ ତ ମୁଢ଼ି ଇଏ ବେଶୀ ଆଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦହିବରା ଚୁଡ଼ା ଏମିତି ଆମ ପଟେ ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଢ଼ି ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହୋଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ତ କରିସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ାଟା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ମାମା ବାସ୍ନାରେ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 40 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ମୁଢ଼ିଟା କରିଦେଇଥିଲୁ ଏମିତି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଆମକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ।